احنا دلوقتي هنتعلم، نعلمكم ازاي نفك القلب بتاع العجله النيجر. اول حاجه بنفك الكفه ناحيه الكرنك مش ناحيه الترس دي، بنفكها ايه جهه الايه اليمين. نجيب مفتاح اللي هو ده عشان نفك ده برضو بيتفك ناحيه الايه جهه الايه، بص اليمين، فك اليمين ربط شمال. النهارده الحلقه دي هتبين لنا نعرف نفك ازاي الايه القلب ده بالذات، عشان القلب ده كذا واحد بيسالني بنفكه ازاي، ما نعرفش نفكه. بص فك يمين في ورده كده، ده بنز بنحاول نطلعها بالنظام ده كده جامد. دي ورده فيها بنز لها مجرى بتمشي فيها في الحته دي. بنعمل ايه بقى هنا؟ بنفك دي بايدينا او بالصنبك جامد كده. بنفك جهه الايه اليمين يبقى احنا فاكرين كده اهو. النهارده التعليم بتاعنا ازاي نفك القلب بتاع العجله النيجر، ان كل عجله ليها نظام. قرب معايا كده عشان تبين البلي كده. اهي فكينا دي الطبقه بتاعها دي بعد ظرف اهو، من هنا ومن هنا بنفكه هنا، بنسحب ده كده. ادي الطقم البلي بتاعها سليم، بس ممكن يعني نعمله بشحم ونشغله. القلب طبعا احنا ايه شلنا البلي وكل حاجه، بنشيل الطبق اللي هنا ده عشان لو فيه بايظ، والطبق الناحيه التانيه. ده الطبق بتاعه من هنا ومن هنا. لو لقينا فيه كسر في الحته دي كده هنا وهنا وهنا، يبقى ده لازم يتغير، ما ينفعش يشتغل تاني. ولقينا نبص على التاني كده لقينا فيه كسر هنا، مفيش كسر، يبقى كده تمام. ايه ينفع يشتغل، ايه ينفع يشتغل تاني. هنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ اول حاجه نركب دي، احنا كاننا هنركب ايه طقم جديد. بنحط دي هنا كده. احنا ركبنا هنا وقربنا هنا في الايه الطبقين. بنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ بنطهرها كده بالنظافه، اهم حاجه النظافه بنعمل دي كلها. بنجيب القلب الترس بتاعها، بننضف الايه المكان بتاعها جامد قوي. هنجيب الشحم قرب عليا هنا عشان اوري الشحم من الناحيه التانيه كده. نحطه مكان الطبق الظرف بتاع الايه البلش، نملاه كده كله. ده تركيب الايه العجل. فكينا القلب وبركب لكم ازاي. الناحيه التانيه قرب كده هنا عن الشحم. بنحط برضه ايه الشحم في الطبق اهو مليان، نملاه جامد على الطرف كده. عندنا ليه ادي البلش، البلي ده بيركب من الناحيه دي، ما بيركبش من الناحيه دي. لازم احط ده طريقه كده. بص قرب عليه كده اهي تمام كده كده. والناحيه التانيه برضو اهم حاجه النظافه. امسك دي لو فيها طينه او اي حاجه بجاز او اي حاجه ونضفها كده، واركب ايه الناحيه التانيه كده. انا ظبطت البلش ده بتاع القلب عجل النجم. وريني كده هنا في التصوير هنا اقرب على البلش اهو، ادي بلي اهو وبلي الناحيه التانيه راكب. طب هنعمل ايه بقى؟ المكان اللي احنا فكينا منه الكفه هنركب القلب كده.
ركبنا القلب كده ونثبت ايه الناحيه التانيه عشان يبقى القلب ايه مظبوط بين البليه. كده والناحيه التانيه كده. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الصاموله دي بتركب من هنا، بص نربط بقى ايه بقى، يعني فاكين يمين يبقى نربط شمال، نفضل ايه نمع مسين كده لحد لما يربط معانا. ابص انا بربط ايه، بربط ايه شمال، افضل اربط فيها لحد ما ايه تضم على البرش، وما بربطش رباط جامد قوي عشان ما يخنقش القلب اللي هو بتاع العجل ايه النيجر. ده النظام اللي احنا بنعمله النهارده، تركيب البرش والظرف بتاع العجل النيجر، عشان كل واحد يعرف يعمل ايه ده في بيته. بس احنا بنفهمكم التعليم الصح في التركيب. كده احنا ربطناها، انا ربطه بايدي اهو، بص ماشي معايا، بص مفيش هزه. بعمل ايه بعد كده؟ معانا الورده اللي فيها بنز اهي، فيها بنز باين اهو. بعمل ايه بقى؟ بدخلها في الحته اللي فيها بنز هنا، ادخل دي كده والف كده، هي هتروح لها، هي ما عندناش مع لف كده كده. ادي البنز اهو جاي من الحته دي. راح هنعمل ايه بقى؟ كده انا ايه بثبت كده ايه ركب معايا البنز. دي صاموله اللي باقيه، اهم حاجه وانت بتصور تبين عليا وانا بركب الصاموله اي حاجات. بعمل ايه بقى؟ اركب الصاموله من هنا واشبط اول سنه بالراحه بايدي كده، او الاقيها لقطت يبقى كده خلاص. اعمل ايه بقى؟ اجيب له مفتاح اربط، واخد بالك، اربطها ايه جامد قوي كده كده كده. طيب انا كده بربط القلب عندي بقى، انا بربط القلب كده لما الاقي في تقل في القلب، في بوش، اعمل ايه بقى؟ ادي دهويه كده، لا كده بقى ايه، ادي دهويه واجيب السلوك اربط دي كده كده يعني يعني كده مفيش بوش. اعمل هنا كده كده. انا ايه ربطت. اعمل ايه بقى تاني؟ اربط بقى تاني برضه جيت الايه الشمال في القلب العجل ده شمال كده. انا بقى ربطت جامد اهو على الاخر. لما الاقي في تقل زي ده كده اعمل ايه بقى؟ انا ربطت جامد اهو اهو، بلاقي في تقل بسيط اعمل ايه؟ افك الصاموله اللي من جوه جهه اليمين، اسيب اللي بره مربوطه. بص ليه فكيتها جهه اليمين؟ عشان الصاموله مع الاتنين زي عمل زي ربط كونتر، ما تفكش دي نهائي. لو انا ما عملتش كده مع استعمال العجله دي هتتفك تاني. دي بقى كده اللي انا عكست الفك كده، الاتنين عشقوا عمرها ما هتفك نهائي. وكده البتاع بقى ميه. بص ده تركيب الايه العجله النيجر. بنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب الكفه دي بتتربط جهه الايه الكرنك، بيركب جهه الشمال الربط بتاعه مثلا كده. ربط جهه الايه الشمال
والكفه التانيه ربط جهه الايه اليمين، عشان دي يبقى مكتوب عليها حرف ال، ودي مكتوب عليها حرف ار. الكفه اليمين ار، الكفه الشمال ال. وهذه دي حلقتنا النهارده عن تركيب القلب بتاع العجله النيجر.